Hello mga guys. Di ano sa tadri sa kuan guys sa entry. Ayan guys oh. Nagpag na guys oh, tinan niya. Nagpag guys. There guys. Ayan guys oh. So, tinan niya. Oh, di ba? Grabe guys. Pero hindi ko na makita dito. Itong katayuan ko. Ayan guys. Ayan guys. Sus, kayan guys. Napakalamig. Ngayon dito, napakalamig dito ngayon. No? Napakalamig dito guys. Kadiha. Lo. Dito ko. Si photo guys. Si photo. Guys, grabe na kabangking oh. Guys, glatos guys atong kanang guys. No? Nama. Hoy! Wah! Guys. Ito ka namin guys. Hello, grabe OBR. Hello, OBR. Ito. OBR. Pero guys, mga local din kasi. Kalmo din ako. Anong gapang na gino. Diyan napita. Habitan maabot dire. Doon sige. Ay, kapitan. Kapitan. Mga NP gitu. Guys. Gelo. Big bagay Dota kaya. Versus man eh. Versus Dota sa versus. Versus oh. Wala. Photocopy guys. Photocopy. Wala na ambot na gud oh. Grabe guys oh. Dota sa motor yo. Harley. Astika sa Harley. Ito 3 guys. MT. 3 oh. Grabe guys oh. Na discuss siya guys. Pero igor ka na raman ng damage. Usman pa good. Ano ba yung mga kauban pa sa shout out ko yung kauban. Ala. Shout out oh. 1,000 cc guys oh. Hello guys. Lah, grabe guys. Biasa smash oy. Biya makabangking ang sniper oy. Basta sniper ha. Ayan guys ay. Sniper. Na ayan dia. Grabe guys. Tangtang ko ng kilikili guys. Ikaw rouser mo motor pero mo matas na. Guys. Na oh. Nagpag ni diri guys oh. Beep na. Beep ko na lang guys. Wala beep oh. Beep na. Beep. Oh guys. Galanis.
Galalis guys. Galalis to. Oy. Oh, shout out mo Darje. Okay. Oh, Maxim, alright. Oh, Maxim, Maxim. Ari mo Dre. Tama yung trihan. Magnus Magnus ba? Nama guys, oh, aso na, beef siguro ni. Pranay. Oh, na. Aso sa sunog ba ay? Na. Beef na kaya. Look, gasig-gasig ka man ito pag-banking sa mo. Wala guys! Grabe na yun na! El Pinobre!